Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi inni maghlubun fantasir wajabur qalbil munkasir wajma' syamlil mudaththir innaka antar rahmanul muqtadir waqfini ya kafi fa anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sepuh, para guru ngaji. Sedan gula tak bisa nyebut asmana bangsa ebang sesangat beten kaula akhormati tor amul jaaki sahibul hajah sekeluarga al-mukarram Bapak Sikun beserta istri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, terutamanya kepala desa Tokaben sesangat beten kaula akhormati tor amul jaaki, hadirin wal hadirat segenap undangan rahimakumullah.
Alhamdulillah, di saat yang penuh dengan mubarak ini, marilah kita bersama-sama pada amujiban asyukur ke Gusti Allah. Polana dan kula sarang pada ajunan imal mangkin bisa apul kumpul, bisa along polong teka ala ojen katik pak nikah kula bi zampian bisa menghadiri dalam rangka walimatul urus dengan keadaan sehat wal afiyah. Mantermu ke kelaban berokana pengajian tur berokana ojen, mantermu ke sahibul hajah Bapak Zikun beserta mantan sekedua, mantermu ke rezekena pada bi torona ojen. Caepon guru dan kula ke kholili cangaan pengil guru na ke kholil Bengkalan. Itimpo na berdering andi lako ojen cong aja cek susah aja fa insyaallah sahibul hajah seandi lako ria bakal banyak rezekina. Engki lambak mun ke kholil Bengkalan isitung bakto bade bupati minta terang ojen. Bupati lambak pani ketero tak ojen seminggu. Polana andi laku aman tua kati mangkin. Matur ke Kholil Bengkalan, Allahumma gfir lahu. Kiai nyono berokana kiai. Beda apa? Kule tero atau mantua tero tak ojen kiai. Berapa hari? Seminggu kiai. Iko ngalak buku bupati pulpena itu lesbi ke Kholil Bengkalan, Allahumma gfir lahu. Ibuntel ya sabak ya tese benglabeng mun tak ada keemare salakoh benare cek kak buka cek kalak mun tak ada keemare kelakok na bekna engki kiai ada buku tulubeng saya paringi ke Kholil Bengkalan isabak ya tese benglabeng. Kelaban ke kebesakna Allah seminggu lah karta ojen nunggu mak. Sampai bupati ni kegeton. Njek bek tulisan apa? Cek ring sekejap senulis bisa ya sampai seminggu tak ojen. Keton bupati ni kalah oleh seminggu salah kok. Begitulah stare lakon ni kai pontut. Toleh seida lumbani ke bupati ni terkerjat mak. Iba cak toleh se. Saya ngak jadi dukun dengu dia. Ada begitu ibu kak bi bupati ni kak. Gula sangocak ni kak merinding bulu nak golek. Tak ikocak dia malah kadung atunging. Toleh senan ni kita ada pada bi orang. Iba cak lagi. Ongkuan. Palang bupati raja. Are? Toleh je. Kaja bupati panik kesakul. Aduh keng toleh sendiri sejak mantina. Mantar kejedeng bupati ngukur ding tibi ongku. Aduh rajongku iko. Cek lagi Kholil senulis. Ya make orang tua kaben bisa lagi ya ke. Bola bereng mineral syarat lah tulis je aku. Yang kau lo kenapa lo anu ke Pak Sikun? Umpama Pak Sikun nanti laku kati mungkin ding Pak Sikun raja misalnya. Aja insyaallah jo jen betul je. Lani ke salah satu bukti jak pun walina Allah panik ke iman ongku ke pangeran. Lan
lantaran keng polane iman ka Allah ni keongkuan teka keng nulis katiki buru bisa terang kayak seminggu mun sampean aja nih roh insyaallah tak bu-ambu seminggu. Allahumma sholli ala Muhammad. Laku lebih sampian mangken ni termasuk manusia seraja untung. Kenapa kok termasuk manusia yang besar untung? Pola aku lebih pada panjenengan mangken tekala jenojan macam kadi apa nikah ring tokaban pada hadir sampian ke pengajian nikah termasuk manusia sejuk tojuk bedai kepunan swargana Gusti Allah. Orang terojuk-tojuk bedai kepunan swarga ni tak gempang mak. Saasli ni ke bedai Medina ongko senangkin sekemik juta. Ku lebih sampean mangken tak usah ngungkos sekemik juta. Kan Pak Sikun abada aki pengajian mesepo nak foto nikah kencer pada biju toju kepunan swargana Gusti Allah. Orang sejuk toju badai kepunan swarga pertama isapora tusana sareng Allah teka lebejingan tengi hadir ke pengajian ni kepada oleh pengaporan Gusti king semaringi jo sampai cek beli boleh dia itu ni keuntung aku lebih sampian hadir pengajian melarat manusia ni keseolia pengaporan Allah pejengku lebih sampian zikirku lebih sampian belum tentu oleh pengaporan Allah king wajib ibadah mangken nikah mak sampian tak minta sepora keng Allah sengesokannya pora teka aku lebih sampian ojen ketimbang nikah tambah raja kencer bapa tambah sarah celana maka kiai namun kibur tak tonton insyaallah jeblesan selabu ya ongkosnya tambah rajaan kia nikah hasil aku lebih sampian pasir seisapora keada sareng Allah Bapak Sikun beserta istri mantan saya kedua nikah seisapora keada gara-gara Pak Sikun abad aki pengajian malaikat saya hina Allah pada nangis ke pangeran itempone isi tongti senikala banyak maksiat ke Allah siapa ngaji ena sobung kemaksiatan merajalela termasuk di Jawa Barat ki rupani kebede gempa bumi kenapa pengajian jarang orang amulut ikocak bid'ah orang atahlil ikocak bid'ah pangeran tak nerema ipebengka bumi baru alung tolong Allah cang pangeran apa hedeng iko cang hedeng tak amulut segala tak syukur ketang nikmat ada pengajian ni ke ampo pelekas kiamat na'udhu mun ki banyak pengajian gadik ni ke insyaallah ki jauh kiamat sareng Allah lah saya nomor 2 untung aku lebih sampian mangken para malaikat saya hina Allah pada mular nangis ke pangeran mak caipun para malaikat saya hina Allah ya Allah nikah iti setokaben beda pengajian idalem beda solawat beda zikir ya Allah dan kula ngemis keajunan orang se zikir pengajian kapulaki tuana ya Allah tetiku lebih sampan mun mangken ibotek ke pangeran mungkin andi kredit na sepeda motor tak kira abid lekas lunas mun ibojer
Ya semisa amajar ni kejadian rezeki dari dimah Allah setahu mak. Ku lebih sampai ni kata oleh aki-aki mitong petek tekale merupiah mun pangeran membanyak berokah renga jual kerupuk haji telo kali ke celeken kerupuk Rp500 hasil letak oleh tong mitong Allah sama teti bodoh dengan teka ngemas oh tengah Masya Allah sebelum nak oleh cak teka ngemas lemangkin ni ke para malaikat Allah pada mular ke pangeran napa seepen tertuli kapulaki ya Allah mungkin andi penyakit panas jelep mulai di pengajian insyaallah deki beres setak gelem beres panik ke orang tak andi napanya menegi gini kari telok entar ke pengajian nangis ke pangeran ya Allah ki boleh ki boleh pada bi ki umur 17 aja pakun kari telok ki keker sekali jadi ya yang barang sini benih saya bentah samaste bayi Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari kak dintok tore pada zikir ke Allah mantermo ke pengajian kak dintok raja berokana mantermo ke sahibul haja bapak sikun sekeluarga sarang Gusti Allah kalaban badan berokana pengajian mantertulia depak ke Mekah Madinah kalaban atam benanak potoh manter atambaan nikmat Allah Allahumma sholli ala Muhammad salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tore salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah Allah ala yasin habibi billah zaman wis akhir banyak manusia lupa kaibadana tor lupa kakopurna tak mikir apa cek bekal sekarat bila pun sekarat kastang satejena bila pun sekarat kastang satejena salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin
Yasin Habibi bila pangeran seina kesonang di tak tenang ancor nak potona sempit rezekina toraja belakna cuma gara-gara anak keso kapangirana sempit rezekina toraja belakna cuma gara-gara anak keso kapangirana cuma gara-gara anak keso kapangirana Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah cengkal ben mukong seteti ma bingung kabar katemur ateng selalu tak tenang orang pada mulong secengkal pakunamen cengkal ben mukong se selalu ipaanteng orang pada mulong secengkal pakunamen cengkal ben mukong se selalu ipaanteng cengkal ben mukong se selalu ipaanteng Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Allah ala Yasin Habibillah setiap manusia yang memasuki di dalam berumah tangga kesemuanya ingin tercapai kebahagiaan, kesemuanya ingin tercapai pula ketenangan di dalam berumah tangga. Betul?
kasadejana manusia sela ampun amasok i dalam rumah tangga kasadejana pada terobahagia rumah tangga kasadejana pada tero tenang terjember rezekina. Namun manusia seepa tenang rumah tangga manusia seepa jember rezekina rumah tangga tidak segampang dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Orang seepa jember rezekina seepa jember rumah tangga tak segempang kelaban panapa seide buagin manusia. Orang tero jember rumah tangga kudu ngiring pelaturan Rasulullah, kudu ngiring pelaturan Gusti Allah. Pertama, orang rumah tangga bekal bahagia agina sareng Allah. Caipun Kanjeng Nabi ta'arrafa bainahuma, orang laki bini terbahagia maka orang bini ben lakena kudu saling pengertian. Salake kudu ngerti ke bini nang sebini kudu ngerti ke lakena kalaban saling pengertian bekal tetia rumah tangga bahagia. Lah bagaimana suami pengertian terhadap istri? Katipan apa reng laki pengertian ke bini? Itimpun reng bini dateng bulana. Reng laki kudu ngerti sabar mun bisa apa Senin Kemis. Lantaran bila dateng bulan reng laki Arya ampo tetina anak teti teking judem na'udzu. Salake kudu ngerti harus sabar. Bepreng bini het panik teti tebus dosa. Itempun reng bini ni kehet 15 are ya salake apa 15. Deki pangucanya lo cetak le. Ada karena buat direk baik gua. Lani kegerti reng laki sabar. Jangan sampai memaksakan kehendak. Beporeng bini itempun hitni ketabun Rasulullah ayyumam ra'atin idza tahidu kana haiduha kafaratul lidzunubiha. Ima ka ima areng bini itempun het Arya termasuk reng bini teti tebus dosa. Itu panghet reng bini banyak tangis ke Allah. Arya seteti reng bini ampo pangaro. Teruan dia bini pangaro ta panghet ria membenya astagfirullahal. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Laki ne penta aki sebedeneng Malaysia. Oh tapi sebedeneng Jakarta. Badi Jakarta ada keng beseh. Ya Allah, mentermo ke laki zan kula banyak rezeki na besena atamba berak tempungan ya Allah. Aji insyaallah laki na borong beset tok lekas abote. Sebini pengaro.
Areng bini ni kena head ria kekuatan nak tambah mak. Darah kotor keluar. Ada tenaga nah cung kuatan bi reng bini ria tak ada. Lah coba bi sampean pikir orang bini kemasa bekomba, kemasa antana, kemasa rakora, kemasa nyusuin pokol telo anak tangi, kemasa ngilan anak pokol telo mencret, kemasa nyusona bapak. Reng bini bakun sehat. Lah coba reng laki persis bi reng bini bawa kombo ada anak seminggu legrek reng laki jadi. Reng bini ni ke pokok situng penyakit tekui pese. Mun reng bini tekui pese sehat malolo. Tapi kunci reng bini bila tak tekui pese lelo. Ye nyelo cetak ke tabu nyelo lengan tootnya lo beda boy. Mun reng bini tak tekui pes. Le reng laki kau tu ngerti, kau tu pentos abri belanja ke bini. Deki lo abri belanja terong akan nyaman nemu dim. Pah pereng bosa kapi, aja reng laki bulu buri juga na. Teti reng laki terus jemput rumah tangga ria sebini kau tu engoni, kau tu ngerti. Lantaran reng bini orang laki pengertian ke bini teti jalan rumah tangga bahar orang laki ngerti ke bini itimpuna andi rezekeng sebini isambi ke iyo senandi isoro mile sening koning tepak kereng kanto mile 1 segram salake tandi pese bini ni pegadi ke yuk motor bini ke lu yuk kamah ngal apa se korang yuk aja reng laki tak kira melarat isi tung bakto Rasulullah kak dinto irabuin malaikat Jibril gara-gara beda orang rajut husak Allah ia azina ia matain orang letak to mana siapa letak jeng pejeng sekali matur ke Rasulullah dan gula terwasa por aga pangeran Muhammad pa isa por atu sa gula. Nah apa tu sana sampai? Aduh gula mati orang ki azina lat ajang bajang keng mangken gula terwasa pada pa isa por mingus Rasulullah. Mak malaikat Jibril ni kerabu Muhammad. Orang Arya bener aja tu sa Muhammad. Keng isi tung baktong Muhammad Arya mulai dari negara lain. Ari bini ni pepunga Muhammad imlakin kelampi imlaki cecen seman nyaman terus mepunga bini Muhammad keng gara-gara terus mepunga bini Muhammad teti pengaporan Allah sapora yang laki dia gara-gara mepunga bi mun orang ni keteronya mana sebini letai penyaman sekali nemu dimma mangkana debuna Rasulullah ma akraman nisa illa karimun tak bekal mul jereng bini mun tak teke andi lake mul jekia tetireng bini bisa mulje mun andi lake mulje. Tapi bila andi bini ipak pakerapak nya benyang orang itu okul persis maling lem Jumat ki keloni boleh are reng laki model lapar orang laki cai pun reng tua lam bener mun ampokol tokolan bini ampo ta entos nginguni mangkana bini ku lebih sampan make pegelede emak jak sampai tokolnya benyang orang sambi kedem Roma le selte kopi keng je begeger anting takut susah sembeliau boleh lani kesaling pengertian teti rumah tangga bahagia sebini pengertian ke laki itimpuna malam Jumat orang bini atenten bedek koning bedek biru sepote itapo kaki kapi persis sape iker apa
keng mabunga alake malam Jumat kadi riang reng bini jemper rezekena mun rotero lekas paringi sareng Allah pola nama bunga lake ima Roma cengdang kadang boleh matura benis masa panika pak menentar mantan alis menceret persis bulan tanggal telok dopak kero mana aduh tanggal lebelung polo alias jabrak ada je Arab abak bahagia kadi ria orang bini ni keteroma bahagia akina laki panika pertama adenten nomor dua mabanyak misem ya deng laki jeng ya deng laki deng serotangan ia patut tak gelem ngangkui geleng sampai pada bipela ke beca jeng laki ni serotang itu pun orang bini nyeroteng ke laki Arya dosa raja mun sampai ale seacampo keng pegel ke laki Arya sedeti jalan sekadang mun sekarat ampo melarat kalau orangnya bener melarat belang ring laki ni ke raja pun orang bini bengal ke laki ampo nak foto bengal kering tu suarga orang bini beda ring laki suarga nereng laki berde yembuk itim pun sampai ni katui embuk reng bini ikatui laki hari sekotui paka ada reng laki embuk sebudian makin embuk ni keluar dari embuk bini tetap selaki ipaka ada pola nak suarga nereng bini berde ireng lah hari saya teti jalan odik bahagia tarik ke laki na kak tuan ada nasi napa ada kula gelu buh ada makan bini mas pak lekor nak foto jujumul juga kadang kadang selaki pengantil kopi TV makilah suada mabuk mentero raja genjer laki nari rabeti minta kopi kol telok malam wajib sampian agak baik deki boleh nak ngantok baik gua ajo ampo rezeki ngantok kia nikah pertama saling pengertian di antara kedua belah pihak teti jalan rumah tangga bahagi nomor dua rumah tangga tero bahagia itempona rumah tangga bahagia maka rahmat Allah ben rezekina Allah bekal ipatoron ke manusia rumah tangga na ayam bahagia rumah tangga dia bekal melarat sumber rezeki na bekal sempit anapa di dalam rumah tangga selalu patang bekem malolong salake atau karmalolo bini na sebini tak anda kalah salake ngocak 2 kali sebini ngocak 30 kali hari soro jumper rumah tangga tak bisa mangkana itim pun aku lebih sampian tero bahagia nomor 2 karomatani bainahuma kontu saling amul je aki-laki ben bining sebini amul je aki-laki selake amul je aki binina rumah tangga katipanika bekal bahagia katina apa reng laki ngargai ke bini cak sampai orang laki rialok celokan nyaman bini pola bini na nyaman Maryam misalnya ya Maryam ngampal lagi kopi yam Arya teti jalan tak bahagia rumah tangga katina apa saya maki beni sayang misalnya odaba sebini kang asal beni papa mama ambungan jual kerupuk lo pati salpa papa mama bapak benembung jung kinang gel lo pati nyaman kia sebenting mesalpa kelake asal beni muna berarti kan soker
Reng bini muntero jumpa rumah tangga na kesalakeri mulja akinya mana be kakang be ayah be abi orang bini itempona lemes bediadeng laki debuna malaikat Allah dia langsung nangis bu caipun malaikat Allah ya Allah nikah bedereng bini tokaben pangeran cek lemes sekelakenang dan kula ngemis keajunan napa sepentang tuli kapu lagi ya Allah saling amul jaaki teti jalan rumah tangga bahagi saya nomor telok rumah tangga terbahagia hubbul ulama kudu cinta ke ulama angguste sampai antaranya bis ke guruna minta dua minta barokah entar ke ulama wali-walina Allah arya teti jalan rumah tangga bahagia bab al ulama warasatul anbiya ulama termasuk pewaris para nabi man akromal ulama fakot akromani siapa-siapa orang seamul jaaking kok caipun kanjeng nabi siapa-siapa orang seamul jaakin ulama caipun kanjeng nabi berarti orang jamul jaaki sengko waman akromani siapa-siapa amul jaaki sengko fakot akromallah berarti orang ria amul jaaki Gusti Allah waman akromallah dakhalal jannah siapa-siapa orang si amul jaaki Gusti Allah bekal masuk ke swargana Gusti kula dungi ngesegejek lambok bani kebodo paraben umur 33 tak baju laki nyabis ke kiai walina Allah nyaman ni ke sebini nari begitu nyabis ke kiai sebora anak kiai dan gula nari umur 33 kita ada ring laki nguk nyunguk kiai terus yang kijak lah 33 kan tak batis saya kiai apa banyak solawat nari ya ikut solawat apa kiai ya solawat nari ya lah nari ini kau tak tahu jak mun selawat nari katina apa tak tahu matanya ke kiai selawat nari ini ke sebut Muhammad ini ke kiai apa iya iko apa mungkin ni ke kiai insyaallah bi gule ke wirid kiai ke wirid mulai bu nari mari apa jang duhur ke wirid bu Muhammadin nari kilo baju laki Muhammadin baju laki jadi kau cang sebut Muhammadin ada orang sing ngidingake ibu di lepatot ring bini tero laki ya iko Muhammadin tuli baju Muhammadin iko mawirid ni kole seminggu pada anak ka Muhammad ni kekila kenari ya bani ko cai pun anak ka Muhammad engko mun lole nari pak bunuh diri lu mak ada iya jong apa kong ko I love you cinta ke nari ya iko ntar Kak Muhammad ke nari ya benika nari ya wak tangan nak gila ke beeng dem nari ya ada alangan apa Kak Muhammadin ni kelarang Kak Muhammad ikut apa larang de emak nari ya apa mun tak sampai pampak pau lempo tak ndak nari ya larang Muhammadin ikut berhubung tak kau anak mati bunuh diri lamar tok sampai pampak mak apa tebak gareng toka benda tak bini le sini kuah berhubung takut anak bunuh diri sampai pampak terpaksa ke lamaran bi Kak Muhammad begitu ilamar totok lekas matur boleh ke kiai alhamdulillah kiai dan gula le baju demen hari ya alhamdulillah sampai pampak kiai terus insyaallah seminggu lagi dan gula nikah kiai apa iyalah le kewirid boleh ikawirid boleh Muhammadin nari pelekas nikah Muhammadin oleh seminggu ini kaki ya mak totok lekas mari nikah masa orang mantan anyar tahu ya geleng nyabis boleh ke kiai
Kiai Lestari Anika Kiai. Terus keng mantan anyar masa tak nganggu ya geleng Kiai. Ya kawirit nari ya. Engki ikawirit boleh. Muhammadin geleng Muhammadin. Nari ya tero geleng Muhammadin. Oleh seminggu pani kemak saben nari ya ni kebedet tiang listrik pemerintah teronya beneng saben nari ya pani kebu. Nah hari kebuk nari ya kulit teronya bet yang listrik saben sampian katina apa buk nari ya abah Muhammadin larang ke kok ida mabuk nari ya abah mun tak 10 juta cek sabe yang listrik tang sabe mun badi 10 juta Muhammadin melarang ke kenenge iba jerongku mak 10 juta ika beli gelem begitu oleh gelengnya habis boleh ke Kiai. Alhamdulillah Kiai Muhammadin sampian manti iko dah mana dia alhamdulillah ni kak geleng le selengan Kiai iko terus ngki sekalangkong Kiai yalla naria mantir selamat dah mulai Kiai lo salam sekali begitu mulai nyimpangi tete kekobesaan Allah mak geleng ni keducol mak keker ke sungai itampa ni biju kok siyongan plus langsung kenyang sekalian je lemas selengen siongen persis betes ben pokang gula nangis nari ya panika ya tas tete aduh hari mun tak antar ke Kiai boleh engkau tak kira beli tanggeleng beria dem beria entar ke Kiai beda apa nari ya mak nangis semorana Kiai beda apa geleng keker ke sungai Kiai terus ijul tok biko siyongan tulat nari ya iko matulat Kiai jeng Kiai ini suruh duet to bibeng jeng maki Kiai ini akan to nari ya tapi hede kaya pentain duet to tulat ikakan cuko iko punten Kiai pokok abali bigulai bagi keajunan separuh ya ada iya jeng maki pangeran ring ko minta terongakan tapi hede kaya suruh duet to ayo dimah taseng anu songa ya ini ke Kiai ayo berangkat Kiai bibuk nari ya panika debak ke sungai ikatu juga siongan siongan ayo kumpul kapi cek lewalina Allah kumpul ada orang situng kemes yang icok senyul tok emas re orang raja pada bitang pokang lanceng hari yang muntak tulintar kanja bingko ibulia marina cukup ni kentar nyanter bu kerper le tadi ya sengijo sinyul to kemas anggu siongan je siongan anggu ayo pa keluar dilem tabung heder ya hari mesoreng mai kalak bibang seborana sabora anggu langsung ipa keluar plus keluar kapi gelenga langsung ibagi ke Kiai separo njak beni daya naria engkau kemas lo patihan lo jual bibang pesena bagi engkau eko akhiran hari bani kemas Allah tambah sogi mak jadi Kiai kadang nyabis ke Kiai tapi nyambi pak apa terobro karena mau dim aku anak Kiai ini pegemet mulai aku apa dari salam sekali cang malaikat aduh udah mau reng ria eko ceng aja diskon Kiai kan ceng makin kelampi bodi diskon apa Kiai ada sekali paku wai pagemet terobro karena mau dimeberkai sebenarnya Kiai ini pesusah Allahumma sholli ala Muhammad teti hubbul ulama cinta keulamaan Allah bakal dadi rumah tangga bahagi mun sampai ulamaan Allah ria isakein ate Arya sakadeng belaang Allah tak nanti kiamat deng kadeng tak abid le panggi sareng manusia mak orang bila ikening belaang ulama senak potoh ampo tak nemu jalan padeng naudzubil ani keseteti jalan bahagia mangkana mun andi guru jek kalau pain guru na kong langkong guru tolang makin lemari munduk ataonan iman kaiman ponduk jek kalau pain ke guru tolang bede sorbo jeni kesekadeng polona munduk ataonan ke guru tolang kalau pain deng kadeng guru tolang tak isa apa sekali ada ita berak becak biluk dukal aja
Belang guru ni ke raja, belang ulama ni ke raja. Guru ni ke beda telok, beda guru kopeng akan dimangkin benika. Beda guru sabab, ya bab sabab apa ibri pan apa bi guru na. Beda saya kocak guru, beda guru kopeng, guru sabab, beda guru tolang. Guru sabab pani kalamba ke Khalil. Allahumma ghfir lahu badereng malarat tero ke Mekah. Renganya mareng lo andi autang PC zaman lamba 5 rupiah. Teroi salama kini dek ke Khalil Allahumma ghfir lahu. Orang kamal. Begitu nyapis ke Khalil orang seta andi panika. Matur ke Khalil. Ke Khalil beden apa? Kula tero ke Mekah. Mari majer. Punten keng tero. Oh, orang Islam mun tak tero ke Mekah Medina aja munafik. Hede keng tero ke Mekah insyaallah teka. Mak ke Khalil kira pikiran. Orang ke Mekah ni nangkin pese de mengko mak ngucak ke diri ya. Iko. Ke Khalil ni ke langsung ke dalam kamar bu. Doa gelum kamar ni ke Khalil alenteng je ibrina apa tanya. Mak bedet pako bitok. Tol cantola astana ke Khalil kelampi. Begitu cantola lagi ipaku pani kebiasaan. Letak ada saya bagi boleh itu bu pako pani ke. Biar pako bitok. Begitu keluar abah tore enom engki kiai. Ya enom. Ceng lakal arjeng dari jaba. Abah patah ada deki kiai. Buka tanah kah? Iko. Buka biaring seta andi. Pergem. Engki kiai pergem. Saya ngak mun tak ada pak kero mana? Cek buka. Engki. Aja len bani kawan launan tak kok geger. Are mun tak emas permata dia. Debak kero mana ni kebu begitu buka tekerjet. Aduh, pako. Abek mun la apes. Apa hubung ke Mekah bi pako? Ya berhubungi beri ke Khalil sahabat iterampana. Begitu sahabat iterampana ni ke mak bede kapal ring Amerika. Sandar bede iyo jong pani ke polana kota. Ken bede na pese ni ke keker ke tasik. Kunci ni keker kata sekapina manusia nyari tak ada itemu karyawan tepak kering Madura tepak kering Tokaben muntai bejar sebulan 4 kotong oleh era watang bini tak ngakan sebulan maki kapten pekotong oleh era takut orang Amerika sandar beri ujung banika ujung begitu sandar beri pengumuman siapa-siapa orang sebisa muka dek kebetulan pese orang sebisa muka bingko ibrine separuh tang pese ibagi ke orang sebisa muka ada orang kamal benujung antri entar ke ujung bo bodoh senyampi kunci ni sepeda engkol begitu kunci aki cetak potong bodoh senyampi kunci ni lemari begitu kunci aki potong. Mak orang senyampis kaki Khalil ni kan terang ngare. Orang tua lamban ni kemun ngare wala akan cot gombor ya. Gombor celeng jo kancot lah lo ngangku orang tua lamban. Cak ada apa bereng kancot. Ngangku gombor dapat ke ujung atanya punya orang. Bodoh apa ni kemak punya orang? Nyatanyaan buat cuba iko. Yo maki buat cuba pada makhluk Allah iko. Anu na panu labing ada ika beda sayembara mun bisa muka de ke kota ke PC ring Amerika separuh bagi orang sebisa muka mak ingat ka paku saya beri ke Khalil banika rencing buang areng buang burka kero mana paku lo itu mo nyare bini na le ba ini ma paku lambe ba ini memata lah iko artinya orang ini kemun melarat cek yang tanya paku ntar kata mata
Orang lu andi ni kelakar panasan. Isare itemu. Langsung isabe ikalen cepama. Buru ke ujung panika. Begitu buru ke ujung panika oca Inggris lo tahu. Cangreng Amerika na polo napok pagyadang kapal. What you? Iko. Yes, iko. What you? Yes, iko. Cang lo tahu sa nguca. Iyo. Yes, iko. Cangreng Amerika na rin yeto du jam tare mare. Go iko. Langsung masuk bu. Kamu masih buka. Agomboran lo agalampian. This. Yes, iko. Langsung ikala dari kalian coba bu. Pako saya beri ke Holil beri ka. Kau orang Amerika ni sekelengel kel seagel. Wah kunci tenggenteng potong kapi pakai stok bitok. Iko. Ma jawab. Ke Holil ke. Iko. Begitu. Ipakan apa? Ipamasuk apa kok ke kunci benika. Macam Bismillah ni kata lo kali. Bismillahirrahmanirrahim abuka. Bismillahirrahmanirrahim abuka. Bismillahirrahmanirrahim abuka. Ni kena tuaki. Jak mun manusia ni keterolari setuku. Bismillah telo kali jaknya be. Teroan di anak soleh ben solihah. Muka akan cuda bini. Bismillah ke. Deki pakai untuk begorodok pada bitekos. Keluar dari bulongan. Bismillah ke lu. Mun teroan di anak soleh ben solih. Ada Bismillahirrahmanirrahim abuka. Cetas pasal buka. Cangreng Amerika na. Iyo, ikaw. Ijawab, yes, ikaw boleh. Lepas kala sa paro pesel, this for you. Yes, ikaw. Orang ay buwan ba di ujong ni kepada agila kapi. Aduh, ikaw lesa cuba kana. Ikaw. Ada ni ke pesel ni kisambia lo bisa mah. Iri pada emak dia. Lepas muka gombor apa ni? Gombor ibu kaung kon bu. Iba ngetul kondeng ke. Jala gombor saya buka. Ada. Ni kena tu lagi je menoreng bunga ni ke elang to. Todus. Cang orang. Gerantung kok. Letorot kok. Sepenting dolar kok. Tapi dolar ni kibeti gombor. Lepas irako isongki. Abang kang dari ujung ke kamal ke Roman apa ni kak? Dia pak ke Roman haji le, iko. Cang bini na haji kematan aja. Pelik aja. Haji le, bakun dia. Cang selake. Haji le, cang sebini. Pelik aja. Ikan dengan jin di meh. Pola lagi lah. Pokong haji le. Begitu ibu cerpot pese kemeja plus lah ni kereng bini mata namun tahu pese gelak saya mata selake kalau pai serbet pelir apa ni kang pelir apa dia perlu ni kang iko jaja kaja sakit iko pun gelak lo nggak tahu pese iko ete mate bibeng iko setiap nggak tahu dolar mata nabeng iko ya tangan di bed serbet jaja kaja sakit iko. Ada totok lekas entar majer ke UNH Bengkalan. Begitu majer kulo pahenga. Ni kereng tua lambena. Kacang tak ikelopain ke koleng. Begitu majer ke bank ngucak ke sebini. Le, engkau bisa antara ke Mekah ke diri le kan brokan ke koleng. Hari saya kocak guru sabab ngarale. Demma. Ya gara-gara engkau beri pakok bi pengiran bisa engkau teti majer UNH haji terus ayo nyabis boleh pergi ke Holil apa ayo nyabis boleh begitu doju pergi ke Holil apa sampean engki inum engki kiai inum boleh cek pakon ke Holil bada si ator lagi nah engki kiai kenapa teroma haji sampean. Bu, engkau haji bang. Engki. Oleh di mana bang bisa? Oleh dari IS kiai. Oh, ya wes ayo berangkat. Totok lekas berangkat. Begitu atau wab neng Baitullah apa ni ke mak?
labbaik Allahumma labbaik, yes. Labbaik la syarika laka labbaik, yes. Innal hamda, yes. Wan ni'mata, yes. Laka wal mulk, yes. La syarika lak, yes. Iko make holel tuka mak ngucap yes melolo mari atau wab deki bingko entor ke majolong. Iko begitu mari atau wab ditanya bikin holel mak ada bu yes melolo asap orang nak kiai asap orang nak benar apa kula oleh nak obang bisa ada pak kak kantor oleh nak yes kiai terus ki kula ngucap yes kiai ngasa kelangkong ke pangeran kiai. Oh hede kiai ngucap yes ngasa kelangkong ke pangeran ya dengkak be engki tambai dah ku yes begitu dah kau atau apa le labbaik Allahumma labbaik, yes yes. Iko tambah tu ngaki canggih holil aduh cucuranku iko begitu kada kau tanya aki sarang ke holil baik tambah ke ponajunan suruh tambah ke iya mati ada engkak bengucap yes pangeran bekal cinta ke hede maki ada engkak bemaca yasin mun niat nyihir beletang ke ajo maca yasin laknat bi pangeran hede ngucap yes ada engkak be Allah pangeran tambah cinta ke hede mulai nak lupa tambah soki bani kabu atingkat telok romanan bi mobil berokana yes berokana ulama teti bola sampai deku du malam andi pako bitok cek buang ya siapa tahu beda bentor mulu keker kula nang Singapura acara nikah orang Cina kojok sang aku lokal ngekel kalau situ tak punya uang ingin ke Mekah gampang ada apa kiai yaitu punya paku agak bengkong tak punya kiai besok cari kula apa nyari ongku beko napa paku bengkong soro sahabat bi kula ya sampai mangken tak jalanan yang meniwan ni teti orang panik kebila semak ka ulama walina Allah ni kebi pangeran ampoi pagempang oding ni ke penyaman tapi bila manusia ni jauh dari ulama jauh dari wali-walina Allah jauh berokana odi bila tak ada berokana ya lawa lah ke beruk ke timur saya sehari tak ada boleh keng kecuman sepeda muntur orang sepeda kunci nak aja tak boleh berokah kana mun semak kau lamang Allah insya Allah bakal bahagia odi amin Allahumma. Saya nomor 4 orang terbahagia rumah tanggana wa kasratuz zikri mabanya azikir ka Gusti Allah. Saya bini senang azikir ke Allah, selaki senang azikir ke Allah. Terus andi bini pangaro, reng laki bila mare sopu teguk mak bunem-bunem bini re. Sabini mara pajang sopu, selaki mara pajang sopu teguk bunem-bunem bini na. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jubbila alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubbila alaiha. Coba na sabak ke bunuh-bunuh bini are bini ampo pengaro mun reng bini pengaro selaki tak pati sara nyari rezek dah iya jangan di bini lo ibu dah iya kayak ngikut do melolo itu ku bunuh-bunuh boleh bisa bini kenol lah dia ilmu kana ngil nung ngil tak idam tapi tak ku bunuh-bunuh ria Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jubbil alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubbil alaiha. Insyaallah manti tua nabi ini ampo lekas iperengakin Gusti Allah lantaran banyak zikir ke Allah sampai pangeran adabu di dalam Al-Quran ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ala enga abana manusa reng tokaben
kalaban mabanya adzikir ka Allah atena benang bekal ipatenang sareng Gusti Allah. Mun jalan tenang dari PC banyak bi pangeran dompet sampian tak itong pakotong dari seramira. Mun celana ate tenang dari abe sehat ngakan nyaman sampian kilaku labi du cobik. Mun celana tenang andi bini ayam tentremi seman maka sebini ima Roma selalu mesem malolo. Engkau ku bagi kau pilih engkau ngaken le aja insyaallah telu hari tapok bi laki aja dia mesem jongoco nyaman artena mun jalan tenang panika Allah apa ring pan sepenapan jalan tenang atena sampian pangeran ni kabri ketenangan atena manusia tade manusia saya tahu berokana banyak azikir. Mari salat istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim isamping isapora dosa orang seistiqomah maca istighfar likulli dikin makhraja mun andi masalah bade jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib rezekina iparingin sareng Allah kalaban rezeki tanpa iduga sebelumna barokana astagfirullahal. Mari astagfirullahalazim satos bu mari bejeng sallallahu ala Muhammad sallallahu ni ke solawat Nabiullah Khidir. Orang saya maca solawat panika sekalian man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa-siapa orang saya maca solawat ke Rasulullah sekalian maka bi pangeran bekal iblis 10 kebelasan. Rasulullah ni kai tepang beda umat maca solawat malaikat Jibril panika matur ke Rasulullah saya beda di Masjid Nabawi caipun malaikat Jibril nika bedereng tokaben maca solawat Muhammad iterem ana papunten dijawab bi Rasulullah iyalah teremah Jibril ajetang umat reng tokaben solawat situng bi pangeran ipadati malaikat situng manusia ni tambah banyak malaikat tambah banyak tentara na Gusti. Mangkana wali-wali na Allah ni kapolo na banyak tentara ada takut ke pasir saya takut cuman ke Gusti au namun abe sa mencuba ke orang ni ketakut abe sa tero amoso nabi orang takut polo na takut ke seksa na Gusti ni kakeng polo na lantaran banyak solawat bekal celep beodi orang bila banyak solawat ke rezeki pani ke celep nak foto bekal banyak saya takzim ke Allah takzim ke Rasulullah takzim ke orang tua. Orang bila banyak zikir orang panika saya selalu ipantau Gusti Allah. Saya terakhir rumah tangga terbahagia bila rumah tangga bahagia bekal tentrem rumah tangga nah as-salatu ala waqtiha bil jamaah ku lebih sampian terbahagia rumah tanggana terjemper rezekina asolat penbektona kalaban asolat berjemaah lantaran rumah tangga bila saling apejeng ni kabi pangeran saya selalu ipatada kecubaan itempo na berdereng Islam namun tak asolat mun oding tak bahagia mun oding sempit rezekina cek panglo Gusti Allah pola nani keamanat Allah saya nomor situng pejeng laki ben bini tero bahagia apa je ngejaga mun sampai atinggalan solat rumah tangga ari ampo panas rezeki na panas nak foto na panas
rumah tangga tak nemu jemper atau keramalolo bila manusia tujuan ating kelenso la bener tabuna Allah wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pajek-jek pajang abakna orang matura kong lang kong orang kay memit nikah ikaw lupay ko lang na orang kay makanto tokaban pajek-jek pajang kalaban macek-cek pajang banareng tokaban pekal ipajawa dari perkara cuba ben perkara mungkar pajang irabadi orang bila tak ajang pajang ni kemalarat senemo jemper odi orang saya tak ajang pajang pani kemalarat senemo jemper rumah tanggana orang keco kadang make mandi seket kali pakun kecona arapa tak ikening wudu kan wudu bani ke orang lebanya isa bawara tu sana mun tahu ke ilmu na wudu mun teradu le sa bawara tu sa wudu ni ke begena nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala niatan kula ngilangakin hadas keni berniat ngilangakin tu sa keni tu sa raja berniat ngilangakin cerebe benleng celeng saya wajah orang seajeling manter kelengera fardhalillahi ta'ala ajoy kagenteng cere ngaudu sekadang persis seset lakela terus oleh pengapuran Allah namudim wudu ni kata perlu aing banyak sepenting rata niat gaula wudu ngilangakin hadas keni niat ngilangakin dosa keni dosa raja kapi pelangaki Allah ngelotor tu sakula bi sampian ni ka wudu tahu ilmu na mangkana penting ngaji kadik nikah jalo antara pengajian tak tahu ka ilmu na wudu kadik ria mungkin reng bini mari mele bedak cepuk 2 bulan ratin begitu 3 bulan tak kuat mele bedak cepuk persis temang-mang kesiangan idina celang idina apa teh idina alias ulek belaku ari ki wudu niat kaulah wudu ngilangakin hadas keni fardhalillahi ta'ala berniat ngilangakin lepul ke pepe pengira aduh persis temang-mang pengira aja insyaallah gumet mari wudu jadi kita cukup sekalian ke pen apa jeung wudu kadi ria ya deki pas sebulan sekali ya Allah saya ingat bejeng re nomor tung item pun ring laki bini tujuan asolat tak kira nemu melarat odi napa dabuna Allah wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa perintah ahli nabakna Muhammad untuk apa jang nyempakan kau Muhammad oleh na apa jang kau tu sabar Muhammad wastabir 'alaiha kau tu sabar idalem alakoni pejeng katina apa sabar di dalam pejeng pertama seakan-akan dipantau Allah mun walina Allah ni kebudabuan sareng Allah itimpuna bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu dak panjenengan ten kula nyembah wa iyyaka nasta'in dak panjenengan ten kula nyuwun tolong napang ihdinas siratal mustaqim paringi ten kula ya Allah lan jalan secek-cek ya Allah lan jalan cek-cek jalan-jalan sapang siratal ladzina lan jalan orang banyak an'amta saya beri nikmat biajunan dan kulang beri akikiyang ya Allah ni berarti bejeng ikalaku kalaban sabar
ada orang yang solat tak sabar ni kebanyak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh ya kana stain. Kunci ni sepeda aja boleh dimakluk ya. Jadi ngapa? Jangan kunci ni sepeda. Mun orang bini Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok je gelak sebu kari telo polo. Dah sedu polo je boleh dim. Aduh wa bode pe peng ru bode pe peng kanteng. Ada apa jeng terus ke samare? Are maki celeng deui na celeng kusokeun jero. Tetapi pejeng ni bisa manfaat ke manusia bila pejeng ikalaku kalah bensap. Itu pang Rabbi firli warzukni atekengna pesampian warzukni petek atekengna warzukni ajual rojak misalnya warzukni ajual rojak ada kadi reng banyak semelek. Keng mau jual rojak kok akan lampi kek jak kotang melolo kek. Apa? Takut perlu ngelencep entar ka rojak roa. Deki apa tambah acen yang ku banyak ke lubu je. Aju pelontar ke dalam. Lah ni ke warzuk ni. Andi penyakit terodu dia beres. Wa'afini. Itu pang ni kebotak. Mangat dulu tak pati tenyang ikan kencing manis. Wa'afini ria ke. Bayang aki ka mangat dulu tibi. Wa'afini. Aduh kari pekolan. Wa'afini. Aju insyaallah. Lebih pa keluar kapi bingko kana. Satu sebon jaga je lah. Ada ilmu kana. Ngil tak hitam. Kau jo apa jeng lambat. Tapi wa'afini ku berdapat ke penyakit. Wa'afini pesihatan kita gula. Ya penyakit saya pada nari lah. Penta ke pangeran tuli baras. Hari termasuk ilmu. Mantermu ke Raja Barokana. Amin Allahumma. Maka dari Kak Dinto daripada macam istighfar kapi ke Allah mantermo ke kalaban barokana istighfar kula sareng pada ajunan kong langkong di setokaben mantermo ke itatiakin tisa baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur tisa seoleh pangaporan Allah masyarakat manter pada teka kapi ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalam maqbula. Cek sampai kasih nyuun sa porang pong ki nyabeng lancar celenang bila pon nyabeng depak kadedeng kastana abe pon pada bedeng kastana abe pon pada bedeng astag daripada sepora kapi ke Allah. Mula sekarat manusang seraja
tusang persis hayawan seibelia lesan angang mata mencela dari tanda malaikat singala dari tanda malaikat singala astagfirullah. Bulan tangi sering bini seraja tusang karena cek bengalang dekalang kena odi tak jemper melarat sekarat cuma gara-gara reng bini bengal kelakena bekal melarat keluarnya benar astagfirullah. Tusana reng bini dekalang kenang kadang reng bini merengut wajana sampai reng lake bentu atena ibadenang tak itarema tuana tak itarema lantaran reng bini merengut wajana astagfirullah. Tore pada asapora kapi ke Allah. Ya Rabbi zid Allah. Bola belakna Allah ia tak
seta akor kamatuana jauh nak potona tor jauh kabutona cuma gara-gara mantong bengal kamatuana cuma gara-gara mantong bengal kamatuana astag Allah kerana cukup sekak dinto bisaos beda korang ben lebih nah dan kulanya ona sepora sesobung betes epon dan kula ngemi sekak Allah mentermo ke pengajian kak dinto raja berokana mentermo ke pengajian kak dinto raja manfaat tor mentermo ke bapak sikun sekeluarga ben mantan sekedua mentermu ke sarang Allah itu yakin mantan sehusnul khotimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma dhi sultanil azim wa dhil mannil qadim wa dhil الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عقيل الحسن والحسن من أنفس الحق وعين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان بن داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمرنا وصح أجسادنا وقد حاجاتنا وكثر أموالنا وأولادنا وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم بارك لهما وسلم لهما وارزق لهما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشق المصطفى أبشر